मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दक्षिण बंगाल के विभिन्न जिलों में आज सुबह से ही बारिश शुरू हो गई है। कल से ही कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि से जनजीवन प्रभावित होने लगा है। किसान भी काफी चिंतित है। आज सुबह से रुक रुक कर हो रही बारिश और कभी कभी ओलावृष्टि से बांकुड़ा सहित दक्षिण बंगाल के कई जिलों में किसानों की चिंता बढ़ गई है। आलू उत्पादक किसान नुकसान की चिंता में है। वहीं जिन किसानों ने अपनी जमीन पर सब्जियां उगा रखी है वे भी भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण निराश है। खेती करते हुए ऋण कैसे चुकाया जाए, इस बारे में चिंताएं बढ़ रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि यह मौसम अगले रविवार तक जारी रहेगा। परिणाम स्वरूप किसानों में चिंताएं बढ़ रही है। किसानों का मानना है कि इससे आलू के अलावा सब्जी की खेती पर भी असर पड़ेगा। बांकुड़ा जिले के इंदास इलाके के किसान शेख बद्रे आलम ने कहा कि आलू बारिश के पानी में जीवित नहीं रहता है और अगर फिर से बारिश होती है तो इससे काफ़ी नुकसान होगा। बाबूराम पात्रा नामक किसान ने बताया कि हमारे इलाके में अभी तक आलू की कटाई नहीं हुई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगर रविवार तक बारिश होती है तो हमें बहुत नुकसान होगा और आलू की खेती करने वाले सभी किसानों को नुकसान होगा। এই যে বৃষ্টিটা হলো আজকে কতটা ক্ষতি হয়েছে? প্রচুর ক্ষতি হয়ে গেছে। আলু, পেঁয়াজ, সবজির উপরে যা কিছু ছিল প্রচণ্ড ক্ষতি হয়ে গেছে। যে বৃষ্টিটাই হয়েছে মানে এই আলু আর রাখা যাবে না। আকাশের বৃষ্টি, আলু এমনি টিকে না, বেশিরভাগ পচে যায়। হ্যাঁ, তাই চারিদিকে বড় চাষ আছে, জল তো এমনি টানছে না, জমিতে এমনি রসে রয়েছে না। আলু ছাড়াও আর কি কি ফসলের ক্ষতি হলো? আলু আছে, পেঁয়াজ আছে, ধরো মুগ, মুসুর ডাল যেসব আছে এই সব জিনিস আছে এখন আমাদের এখানে। আরও তো অনেকে সর্ষে চাষ করেছিল, কেউ কেউ হ্যাঁ, সর্ষে টর্ষে তো প্রায় কাটা হয়েই এসছে। কিছু কিছু হয়তো 2-4টে চাষির আছে। আরও যারা সবজি চাষ করেছিল টমেটো থেকে শুরু করে বা টমেটো আমাদের এখানে খুব একটা পরিমাণে বেশি হয় না, তবে অল্প পরিমাণে হয়। সেগুলো তো সব নষ্টই হবে। বৃষ্টিতে কি আলুর জমিতে জল জমে? প্রচুর, হ্যাঁ প্রচুর জল। তো দেখেন আলু তো আমাদের এখনও ওঠেনি জমি থেকে। আলু প্রায় ওঠার মুখে, ধরুন এখনও নাই করে ফাল্গুন মাসের প্রায় শেষের দিক পর্যন্ত সময় লাগবে আমাদের আলু তুলতে। অতএব এই অকাল বৃষ্টির জন্য আমাদের চাষিদের মাথায় হাত পড়ে গেছে। দেখুন আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর আপনার রবিবার পর্যন্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে। তাতে করে আমাদের গ্রামীণ যে আলু, সেই আলু তো আমরা তুলে উঠতে পারিনি। তো তাতে করে এখন আমাদের এই দফায় দফায় বৃষ্টির কারণে আমাদের আলু যে শেষ পর্যন্ত কীভাবে আমরা তুলতে পারবো কি তুলতে পারবো না সেটা এখন বুঝতে পারছি না। তো এতে করে আমাদের এক কথায় চাষিদের মাথায় হাত পড়ে গেছে এবং এটা একটা চরম ক্ষতি বলে মনে করছি। শুধু এটা নয়, ধরুন আমাদের সর্ষে চাষও ধরুন আমরা হয়তো লাস্ট সেচ দিয়েছি 2-4 দিনের মধ্যেই, তারপরে এই বৃষ্টিটা পেলো মানে এই সর্ষেরও এক প্রকার প্রচুর পরিমাণে ক্ষতি। बांकुड़ा से अनुप्रा की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।